সংসদে রাহুল গান্ধী কি বলেছেন তা জানতে তাঁর ভাষণের পুরোটা আমরা শুনেছি। তিনি তো শুরুতেই স্পষ্ট বলেছেন হিন্দু ধর্মে হিংসার কোনো স্থান নেই। পরে তিনি তার সামনে থাকা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, আপনারা নিজেরা নিজেদের হিন্দু বলেন অথচ সারাক্ষণ হিংসা ও ঘৃণা ছড়ান। সুতরাং রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ছিল রাজনৈতিক দল বিশেষের বিরুদ্ধে, हिंदू समाजेर विरुद्ध नয়। देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। ना, এটা কোনো কংগ্রেস নেতা বা আইএনডিআইএ জোটের প্রতিনিধির বক্তব্য নয়। এই কথা বলছেন স্বয়ং জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য অভিমুক্তাশ্বরানন্দ সরস্বতী। ফলত ১ জুলাই লোকসভায় রাষ্ট্রপতির সূচনা ভাষণের জবাবি বক্তব্যে রাহুল গান্ধীর করা মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিন্দু বিরোধিতার অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ ছাড় পেয়ে গেল বললে উত্তুক্তি হবে না। উল্টে লোকসভার বিরোধী দলনেতার উক্তি নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে অভিযোগ তুলেছিলেন কার্যত সেসবই নস্যাৎ হয়ে গেল। সামনে চলে এলো হিন্দু ভাবাবেগ নিয়ে বিজেপি সাংসদদের সস্তা রাজনীতির স্বরূপ। ১ জুলাই সংসদের উচ্চকক্ষে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিজেপিকে নিশানা করে তোপ দাগেন, যারা নিজেরা নিজেদের হিন্দু বলেন তারা ২৪ ঘন্টায় হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে বেড়ান, মিথ্যা রটিয়ে বেড়ান, আপনারা হিন্দুই নন। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের পরই লোকসভায় তুমুল শোরগোল ফেলে দেন বিজেপি সাংসদরা। সেই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন, পুরো হিন্দু সমাজকে হিংস্র বলা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। আসলে প্রধানমন্ত্রীর ওই মন্তব্যটি রাহুলের বিরুদ্ধে হিন্দু ভাবাবেগ টেনে বিজেপির অতি পরিচিত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সূত্র স্থাপন করে দেয়। বিজেপি সাংসদরা তাতেই প্ররোচিত হয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে সৎকার করতে থাকেন। এমতাবস্থায় নরেন্দ্র মোদীর বয়ানের তীব্র বিরোধিতা করেন রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলতে থাকেন, নরেন্দ্র মোদী মানে পুরো হিন্দু সমাজ নয়, বিজেপি বলতে পুরো হিন্দু সমাজকে বোঝায় না, আরএসএস মানেই পুরো হিন্দু সমাজ নয়, পুরো হিন্দু সমাজের ठेका নেয়নি বিজেপি। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। এখানেই শেষ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলতে উঠে যুক্তি সাজান, বিরোধী দলনেতা নির্দিষ্ট করে বলেছেন যারা নিজেরা নিজেদের হিন্দু বলেন তারাই হিংসার কথা বলেন, হিংসাত্মক কাজকর্ম করেন। এই দেশে কোটি কোটি লোক গৌরবের সঙ্গে নিজেদের হিন্দু বলেন, ওই সব লোকই কি হিংসার কথা বলেন, হিংসাত্মক কাজকর্ম করেন? मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को
किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। অর্থাৎ রাহুল গান্ধী যাদের লক্ষ্য করে যাই বলুন না কেন, বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোটা হিন্দু সমাজকে টেনে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে প্যাঁচে ফেলবেন। এই দাঁড়িয়েছিল পরিস্থিতি। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস কার্যত ভেস্তে গেল জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য অভিমুক্তাশ্বরানন্দ সরস্বতীর মতামত। শুধু তাই নয়, অভিমুক্তাশ্বরানন্দ সরস্বতী রীতিমতো একহাত পেয়েছেন প্রশ্নকর্তা সাংবাদিককেও। উপস্থিত সাংবাদিক সরাসরি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন রাহুল গান্ধীর মন্তব্য বিকৃত করে। সেই প্রসঙ্গে জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, রাহুল গান্ধী যা বলেননি তাঁর বক্তব্যকে অংশত উদ্ধৃত করে তা ছড়ানো আমাদের মতে অপপ্রচার ও দণ্ডনীয় অপরাধ। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে জ্যোতিষপীঠের শঙ্করাচার্য হিন্দু সমাজের অন্যতম মান্য ব্যক্তি অভিমুক্তাশ্বরানন্দ সরস্বতীর বক্তব্য মোদী শাহদের যথেষ্ট বেকায়দায় ফেলল। শাসক অনুকম্পায় পুষ্ট ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের একাংশকেও কম অস্বস্তিতে ফেলল কি? ব্যুরো রিপোর্ট, হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।